ذلك جوني abasa sonzi pia wahe darasa na jalengu roho wakati huo ya jangale wala wakana imani wafanya njema wahiwatubia yaruditse na wapoteze yaqulu bala satina wala wahiwatubia wastaghfir hale jwale jalawa nda jalaba hangujo ya japotezo wandutsena katuja silimisha wangu kusilimisha wandu ndio boko milango heta uba isebalo uba isefini katuja mbilo astaghfirullah wakati milango heta uba isafirme da jalengujo yatimizo wabaki da jalengujo yarengo watutubia yarenge wala wakauswali ava wahiwastaghfiru ava yajia wazaini ya wangamiza ya jirende Mungu yardia warenge tsanganya na wala rdangamiza shijida jani ngujangamiza la haula wala quwwata illa billah watukufu yonde juma ya mwiso duniani nziro banda abunga wajuba kinrongo za dunga abo shaizo ndeza ala mankuza hekiyama sho wakati yuzo ndongo isongizo difficile wakati huo shaino de juma ya mwiso joko ka tranquille wanro wajoka ujuha wa wone situation yo dernier vendredi dans ce bas monde yonde nzire kando ajondu le juali roha wala joka utseya ya latif hawandu ajuhe samdondu li roha hawandu ajuhe dimashondu li roha alafunga wala juma ya hekiyama bofuenda hii sibakishana 4 minutes amjoni sami il reste 4 minutes na mnisami himje concentre kanga nyabo sarangele rawanusu watukufu haina mriati astaghfirullah utiye jm wambe astaghfirullah haina mrunati jm yambe astaghfirullah haina mrunati jm yambe astaghfirullah tota jm tiyambe astaghfirullah bas sonti pia na astaghfirullah Mwenyezi Mungu samihi ya rabbil alamin rija toba bas rija toba ya Allah rija toba na mkweza mtu yesa stanim rabbe zambe astaghfirullah haina mramhura mtitamba astaghfirullah wazo uta jm ili ndaruti astaghfirullah Mungu samihi ya rabbi rija toba kartuli nda hata rijuheru onele juali roha wakati perdu ngerambe astaghfirullah ngarizamba wabasa bakartujo mauda sisi ngarjoni wabasa sonzi pia wa darasa na arjanista na rambe astaghfirullah Mwenyezi Mungu samihi rija toba uhago ritubia urisamihe madhambi hatu ya rabbil alamin Mwenyezi Mungu sitiri duniani na akhira astaghfirullah nimrna astaghfirullah Mwenyezi Mungu na risamihi madhambi hatu risamihi zambi zatu baada ya bunga nje uharima zetu wa minuti zabak ye juma ya mwisho safindai na rishile juma ya mwisho ba subhanallah inutsende ya mwisho inde dernier ya ubaya zenrongo yino vendredi ngeje ibaye ya tubia ya swali ya swali sefini alafu basanga wajau kategoria hizi alama nkuza ndajale na hizo pia mababa ya madziro na juja na maajuja hizo pia katunga wajau mitihani miziro wakumbuka tushinda ya resiste mitihani yondo watsungwanga miye wenji baada yao ngawajau ndaila vendredi ya mwisho yondo nitahao ye vendredi ya mwisho ya dunia daivi ishilaze aya za mwisho les derniers versets de sourate Qaf jikosantre bomwana maushileze versets hizo jikosantre ushileze verset harimo 3 minutes basi amhutafsiroza aizo basi kaziti zinji ngamhusomeo ze verset za juma ya mwisho dernier vendredi dans ce bas monde yeju ifumuna da hubi dernier verset de sourate Qaf harimo sourate Qaf ishazi aya ni hutafsiria ritowe fatiha riziye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Les derniers versets de Sourate Qaf. Ngaivumbuao ye dernier vendredi dans ce bas monde. Mwenyezi Mungu amba wastami' ishia uke makini utehwitone. Ishabu mtume wishebu mwanadamu Islamu ishebu mwanadamu waumbwa. Mwenyezi Mungu kajamba wasma vulikia amba wastami' renga utehwitone kango ishia upozeta istami' Mungu kalagua isma Mungu kajamba vulikia tu amba wastami' renga utie hoitswane kango ishio renga izo lambao ngunde uhurongozo wastama ishiandro ujipange ndo yauma ula usiku wa vendredi dernier vendredi dans ce monde gejoka usiku wa vendredi ndio usiku ya kiyama ya jao yeduna ngesao ya kiyama ya ndise gejoka usiku wa juma usiku ya kiyama ijoka handisa premier jour da yensihu ya kiyama ijoka huja ye kiyama ngejoka usiku wa vendredi limana boko izinyama zo urindinde ke vendredi ja zoka wahara ibati leo Yesu ngamba yauma ndaula usiku ndi vendredi ngejoka usiku wa vendredi yunadi yajoka upara asihira almunadi ndo ladai ka ujoka uparo wando ewondo dedai ka wambwa Israfil yauma yunadi ndo siku ajoka upara ya hire almunadi ndo la ujoka upara wandu wambwa Israfil nguparo wandu mimakanin qarib nguparo wandu mahala karibu approach na mrusu afi bofu approachije mguka jambe daika nguhimo hule apare amba nguhimo hule mimakanin qarib nguko karibu ikeda ikanguvuzio le juju le turumbeta onekana kauvuza mamruvuzo sifle no vanile juju le vuzilo wayilo yawo makalima bani wenju wafikiro kayilo ngwenji wenju wafikiro kayilo juju yawo maka wafikiro kayo sufle joko vuza no yawo makalima ya joka uyamba shangu joka uyamba za mvu forte haina mrungu joka hamabala hatsoka ziziwa le juju hoshishione kena usonebo juu ekanga livuzilwa Mwenyezi Mungu mimakani nkari mahala approach ya hena mno ngotsoka hama hukazizwa lo wewe woshisho juu yezungo za hongotso emasha yokuna karisha mbembu ya sonebo juu jambe ngoshole kiyo hilo amba kiyo mimakani nkari iyongotso ishamba hamamri ya uhimila wewe hamamri ya ukaziza le kopwa wewe woshishoju haina mrungutso kama inde akazizi walo direct la ilaha illa Allah min makanin qarib yawma yasma'una sayhata bilhaq do siku wandu wajohishi yale juju ho ukweli wa hayo mrasante uke mashisho yano ya umbwa ya ishendrongo sindo wana mikiro mdingo ishia asayhata bilhaq c'est pas le mikiro na mabafu na injini eilonde usuku joka usante ukabanushisho ye ugudamu ngojo santo kabanushisho ye baningu tukaishamba ndusuku hishia le shisho lino ngojo kahama mratsorenga le dudo kazaba njao ye bishahitwa shibwa ngotsoka hama uwengo ngotapadawo ekale dudo kale fiswa ngotsoka hama uwengo utsoka ujo ukazizwa lo kaburi na wecha do kaburi uliyo ngotsoka mala mratso jarenga ukazaja wowengo bas Yesu Mungu yawma yasma'una sayhata bilhaq usiku wajoka wishale juju ukweli wa halo
dhalika hashrun alaina yasir. Iyo ndo usiku rujokendera watsanganye na iyo fasili wahatu mgamba iyo fasili utujofikiri yabo iyo tre fasili eda ikangu joka hamba jarma le juju Israfili nguzinga le trombeta le trombet ngujodo hamba hasauti nkuu ya urinditsa gwagwo kaini muguto chabo le dihao ngujo hamba ayatuha al'idhamu an-nakhira yawde makalima Israfili atsola gwao ngujo zingara jujodo hamba alafika ngurungo ngejodo kila toma shishona ho wandu ngetsungoka hama bala ngutso hatso ukazale kopa na ilo jimbu la kopa ku ngutsunga hama ukaziza wewe alafu ngujofanja ayatuha al'idhamu an-nakhira ngurungo eni ziba zawola yode makalima Israfili johamba kanguvuzo le juju ngujohamba ayatuha al'idhamu an-nakhira wal-luhum al-mutanasira qumu ila sahati al-ard ngujorepete makalima kanauzia hata mpaka wandu wa roha pia kwa makaburini wasawa wasuli bangonikia edaika wona mvuza vusia jojo kanauzia huvuzia le jujulo ya doba buhekeli kanauzia jusqu'à tout le monde mpaka wanadamu wa roho makaburini pia waroha wabali wasuli bangoni kiyama ndabo edaika juzia hovuzia hatozinga rahini ngutsohamba ayatuha alafaina mndu ho kaburina liyungu tsokamba hakazo hakaujusiwe gwa ho kaburina liyero ikaureje ukabanza roho za hatu ngazijurengwa zitilwa harimale juju Israfili ajoka uvuzia of zero za hatu pia haina mwanadamu lo duniani zero hizo ngazijurengwa zitilwa harimale juju Mwenyezi Mungu ujambia Israfili le juju longilo na madzozo haina roho ngiyo na mnadzozo yao ilo juju mzee ilo trumpeta ilo baba ilo bone eduna ini toto tsambalia bomze ekavu ngoshwa lontsini ngo hamamra kazwa kopwa womru lo kaburi na bongo je dunia kamra do kadunia natso atotuhufa yonge vuzulo o waloho ntsini mwele kafundo waishia wa hamamru hakazizwa boshisho juu na balamru afini wa kaburi no ntsiniho ilo jingu libomze la dula tukovuze bwa basi ngujomba ayatuha al'idhamu an-nakhira alafu zero hongaza ndisoro harimwa le juju haini roho ngetsa hawe munyoma nalio angalo ujuzo Mwenyezi Mungu haina roho balangejuwao mwili wa havi roho vale sijua mwili wao wa havi uzi wa havi ukahavi ngejuwa mala wadziho o mwili ngejuwao ye roho ngejunge utsahawo ukahudziho barini hutsambali ngejao itsanganye ngejao irejei ujuhe basemba la kulma edaika Israfili ngombo ayatuha al'idhamu an-nakhira enyi ayatuha al'idhamu an-nakhira nyama zawoza za njarma kafu na udongo za menyeha ayatuha al'idhamu an-nakhira enyi nyama zawola za samria diwa santa de santa mila mahaya na awolo kafu lili nyama wal'idhamu al-mutanakhira enyi ziba miba za pasuka za menyeha zawola qumu ila sahati al-ard nazirejeye namna zakaya mjuho makaburini mwende babangoni kiyama yodi makalima Israfili ajokodohanga na mjuhe mrejeye namna mwakaya ziba rejeye namna wakaya lekafungana ndisora bihe ziba lekafulale nyama la ndisora bihe nyama ikamru hafobarini hatsambalo barini yebaharira bihe nyama ya mru irabihe ziba umahala ya bwandaya subhanallah ayatuha al'idhamu an-nakhira yenyi ziungo nyama za wola walluhumu al-mutanasira al'idhamu an-nakhira ziba za wola za menyeha walluhumu al-mutanasira na nyama mbiza menyeha qumu ila sahati al-ard namjuhe mwende mbangoni kiyama namjuhe ngutsobabuhe hamba wandu ndisojudwa wandu ndisojudwa Mwenyezi Mungu amba yawma yasma'una as-sayhata bil haqq usiku wajoka hishale juju ukweli wa halo dhalika yawmul khuruj iyo ndo usiku wajoka uroga hula watilwa wae wa makabri Mwenyezi Mungu amba inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira enamne ardhi yonjoka hipaswa bofu bana bando boleze sekare
Mwenyezi Mungu amba yauma tashakaku, ndo usiku ardhi njoka hipasua ardhi ngepasula Mungu joka upasue ardhi yatoa wanadamu. Yauma tashakaku al-ardu anhum siraan, yangu ipasua je bufundi ardhi. Wallahi ngabo sakra mwazi ayazi kaifa tatashakaku ya rab amanna riamini shangara nzuri joum nofwa hizi aya tatashakaku Mungu kajamba ngepasu hao hamba isi pasu hati ya tata kajamba tashakaku mbendi ni pasu bas hamba tatashakaku ishale kalima hilo tatashakaku ya bonga bo sakrele kalima li double wa tata li double wa shakaku. La ilaha illa Allah. Quel secret joha namne arudi joko pasulo harimwe juma ya mwiso ya dunia. De juma ya dunia hisa ye juma wandugu njeo harimwe kiyama. De juma ye kiyama ngejoka usiku wa juma. Ye dunia nge hisao ya ndise kiyama ulemengu mru jinge usiku wa vandredi. Na ronano harimwe suiti ya heze aya hizo imano wakati usau hisa. Mes frères et sœurs, rendez-vous demain. Na ronane maudu wakati hamanda unutena 20h 20h15 na ronane 20h au 20h30 au 20h15 20h15 rejerende le suiti ya hejuma ya mwiso ya heduna yinu ne juma ya mwando ya hekiyama rioneze aizo bangizona sekre yauma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa dhalika hashrun alayna yasir nahnu a'lam ya wando bolo secretary aya hiyo nahnu a'lam bima yaqulun wama anta alayhim bijabbar. Ya Allah fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Zia zongizo na habari rjona na maudu watukufu. Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka garjoto Fatiha basa raharjato Fatiha raharjato Fatiha ngarjomo shalezizani nrongo mbila basa vite fait ertowe Fatiha mruka dobeza itawa yebeze deconnect rando jaba he Fatiha ikandungo mahala mrutso tulia wandu ba he Fatiha nge deconnect mruka ishe darasa ya hisabe za deconnect beka iri ya nrongo ndo mwiso wa hazo mrusubiria ubahedwa khairul umuri yakairi ya nrongo khawatima ndo mwiso hizo hukaya mru profite umwiso wa hedua ya malaika wabalie khairila ho mbinguni mrutso subiria yuni minuti amanzoni mosheleze nrongo mbili iliri ombedua uka maudu vendredi ya samedi ekamyezi Mungu arekanamo 15h ngarjoka ufanya dua en direct 15h atarjo swale lansuri edua hiyo ngarjo hifanya 15h ngarjo fanya darasa na sukumtume ya ndo sukumtume ya zalwa ya samedi ni ushaule nefu ndo sukumtume ya zalwa ngarjo fanya dua nkali sibasi haina mruna prepare ya jaheze volume ikoda kwa ningo dojo heze volume au kaizo dua zokanza zitoi masahiri ne mazetwani ne zehusuda ho malahoni ikahushindi uheze volume ho shambroni ile sauti kenjema mra prepare hiri jema ya hensi eshelebanga bwajura biha edua hiyo kanga wena husuda au matsomaya au mazetwani ngabo wajukrake ngabo wajura mahiyo malahoni mrati joshangaya wewe namzadza krake utsitefijo awe mazetwani ngala wao ize husuda ngazela wao awe mwana dikeliyo timwambia nukanga mwanzo wandu haina mrikao ngena nrungu ikao hajozitsaho ha Mungu hakuya zitsahe mria hule maji ya Zamzam ikangu jonde mapesa hule maji ya Zamzam yakenayo mna ndini yakeniyo inshallah eshelo kata hedua njowambie makalima uje uombe uvuzie haina mrikao ngena mabwade hozungoni maradhi ndini ya hule mbanjizi ya kanemba njizi hiyo nje ya ombeleye wakati wa hedua ya jeyanwe ya onu yanwe aizo timweleza ni ndo neza hemwane kakutana majamza za maji normali ujombelea unoso wana unwe Mwenyezi Mungu aritole ze tabu neze shida timweleza ni ze habarizo bo watukufu wala ikaungwa nzo wazaye bawo tiwambia ene mkaungwa nzo ya zaye yakene mna mdumu wa maji au mna kopa wa maji ikarwa subhanahu wa ta'ala mwedua mrungu jombelea yavuzie yanwe maji yao direct wakati wa darasa ijokande samedi aizo na jiprepare ya ulona mwana ulona mazetwa na mhensi karibu naye ya ulona mwana ulona na mhensi karibu ya kango ononga masahiro dahoni na mjitsanganye ikango doshinda utie eko utia ye sauti ende haku kango doshinda kuna ushinda wandu kwa na ujua totia za indini ze kutwe hautimizi bwatukufu rtoe Fatiha ngarishukuria usukwa leo mmono harimwe video ukazila materiali
zisa zende usiku leo msamono gharimwa ya video mtwanza ni rengi wakati mwingi wakati usauhisa na mnisami hibu watukufu mna minuiti ili owandu wa darasa kao kwa jawa hiwadunga ridunge mna dakika mzima kazino njema za hatu ukana usiku wa leo ngara shukuri yako usiku wa leo ze materiali zandiso henda harumumra wa Philipsi ikao karibu no mahala wambo wa Castellani na umrani hiho ula msihiri kao uransi wa ubandonewa wa mashababi wajitolea uende banda wa waswili uende wa puwa ila miri walekeza umsihiri wanduende walekeza umsihiri wapuwa ya lamani ya heya msiri juu hamna shukuru Mwenyezi Mungu ngabo mashababi wajitolea wende wapuwa ila miri waizubisa watowe mani ya zingiza umsihiri waitowa aizo watu sisi wa darasa rangule wo rishukura Mungu haukaze materiali zandiso henda rangule wo yabonga romba Mwenyezi Mungu ka maudu rihunde kodi za satena ili rihuleze ze madirisha rekazo msirini madirisha haukabeka kama jakazo madirisha ngojo duransiwa na wambungo wenjo mrani ngaba wanjie zembuzi zembeze mbuzi zidonjia neze nkuho msirini utoka ubandonewa ayuzabasa yabonga rjouti ya ye madirisha ngarjouti ya ye ngendo ya taloshewa ritie karo wanruwa do swali umrani mashallah uriunde ajiri ukarilekeza umsihiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo watukufu ntuta hanende hule wala nirenge wakati mwinji bo watukufu aizo tikanzani mshelezeni ukana ngarishukura Mwenyezi Mungu si wandu wa darasa ngarishukuri yao Allah Subhanahu wa Ta'ala ngarimshukuri yao ya ukana harikusudia njema hiyo leo randi sobe kaze materiali ngaromba Mwenyezi Mungu maudu rihunde kodi za nyumeni ili continue ritimizula msihiri kheri enamna za kodi zaenda ukalite mbili shelemra tujoka usiunga mjoni samihi mpaka nuzi samruka engwanzo ubeke mbaindu ndi 20 30 nuzi samruka kaliyo karate njaporo dépenser 50 haukaminga mjoka wandu ze mwaye kabati lafunga bwa ko nerve ekatsa bengo joko be have 30 au 40 ngaba ko nerve bo fumini sinobe ya 40 mjobe hamenjira nawo badi yabo mtsina ujwani huzisemenji na minga mjoka nga saru matabu mjoka huzisemba bititi rjo shidarta ekawe huono kanga wena menjira hala ngo ukusudia izo dizo rajo jibiwa yo khair ikare lewa ngojo tapar moje ngabondu wa ko nerve na mwele wenu ngabondu wa nerve wakati uzisa uka engo nzobehera linga hayabo mpaka unuzise badinga mwanzo ni jwele zina njoka hunika abako watoto ngasina watoto watano yabonga bora mnike hazi ikavero ndi yarenge ngabora mnike hazi yaheze 50 ndi yarenge ngabora mnike hazi ikaya jamenjira hana 50 rimnike ina mndungene hazi ya hea mnikiwa sibas ikema pesa jamenji mbabi siubeshe mwinyi magaze wakati yosikartabiha ikema pesa ngao menji mbabi sujori beshe mwinyi magaze amaka ngona ralingami na menji plus ya yasa beshe mwinyi magaze katuka tutabi ndio tuambie watoto hairu darasa haya na mwende duka juma renge material amangabo mrujana ya vera habe haturosa za kamili yabo renderi renge toni mbili za sima abo rengeza armoila sima rakobe hale rengeza toni mbili za sima ayiso sabarindi uko hatsobeshe mwinyi hatsobeshe mwinyi tambaka rengale dzina ubeshe mwinyi magaze hamposize mwinyi magaze dinamna ngabo yabe hasa tababeshe mwinyi magaze ayiso yokiri rambi yokatsobeshe mwinyi magaze wakati watoto wende duka juha wende warenge sima wende warenge zuma wende warenge jao wende iso pia yukira iso ekatuzi samru shelebwa tukufu ngarote fatiarizie mrati jo hausi ubanga boko uzi sio mrane reve habofu nono lazima unambie ngwanzo besherali ngemba mbabe mungu kusudia alafunga mtimizi bana mjoni samihi na mwangalie babi titi subhanallah ngabo mria hausi ya nerveha nsujwa sabarindi ni ya nerveha ilo suala la mafiti watukufu ngasama ndongo za dini mria nerveha swafi ngo jema na nerveha habe hakodi simuzisa era lingembe ndu wabeha no tsowani ko loko morie kodi wende warenge yenikele dzina la hahu unambie mbendu waposi ni wambie wende warenge yo siri ya hangu mina Mungu bali wala tabatu ngarifanyo siri ya hatu sina Mungu kama nse complication dika bana demo ko jita complication subhanallah bof mwana demo nza jiti arimo complication omon si yor sarbe hasila materiali le kula msiri ngamona watuka waziwa ngamona demo ma complication mndungu nambioka bofu yo siri ya hangu siri ya hoji ritijue mbendu wabeha nelezina ayo siri badabu yo siri akona mungusha sisi ulinika lazima rejue asikabondo bokoto ta complica alafueka hende ho post ngwanzo renge ujoni kwa papier ya jazz ya remplis alafueka handa uka ubesha yo porondo ngujo remplis yo siri yahe ubesha raninga
iyo siri yahe kamwansi watukufu kamwansi watukufu wale kamrende nguve homa ngure ngoma pesa mruzi si wale dzina lake yaposi mruzi si wa ehaposi ralinga mruzi si wa eyaposi combien yabe uporondo alafu angamonzo ndonde wadungwa watini kwa mapepe ngamonzo mwende wandrola mbilo wala wandu wedi ekamrenda uziswa ya uposi zando antsumjua yo siria ya ube sharalinga ayo siria kamati watukufu ritike makompleke katuzi samruka ewanzo beheralinga 20 30 mitsina huzi samenji tsina huzi sasa auka wende ujwe kanga wena menji hana shamjo huzi sababu titu wanzo beheve 30 40 na ndoshi ikahambanga mina menji hana yo kheri shat na ujwe huzi soka ewanzo behesa na uko tsinasa tunakabo tupata ibu ekatu usake ewanzo behesa na balanga wenave yakubela ngujo tapebana kwela undra ekati huzi soka ewanzo behesa nawe kutsinasa kutoka mungo jona honti save honti gojona hayo kaifundia kanzani behesa maskini shanga minave mamjo huzi sambabi titu engwanzo beheve au 30 musababi wakamjo ka inshallah ngolo shido gund ekahamba de 30 alhamdulillah sabu ekahamba 40 alhamdulillah ekahamba shanga mina menji alhamdulillah shantina ujona huzi semenji mkana baraka aizo watukufu mrati hausiu ngamwonao tsaini bano inda sila habari zisazi waswili ngamwonao unda hula mrani na muone tsawo ula mraya umsihireze materiali sazendele umuono esimane zindu sazende karjoto ifati abasi tikanza muone bo watukufu ngamuonawo mraya tsawo wanrungu atabiha ngatsingoro yesima hezitso alafuye miritsa ila ipulo ihantswa bonti yakazingiza umsihiri wono tsawala hula ngone sabu watukufu wa khairi wa imani na baraka ilirti jenda hule tikanzani muone seni watsuhi waona ukaze materiali tsazilasa zwaswili hula msirini ngamuonawo zi habari bo watukufu wa khairi ngamonao tsainu ngamonao za khabar esheleye mtjo shangaya ngamonao ndo tsango tsungoro yesima au kale beno mahala lahi makala ujwali njie wandongo tsungoro yesima weti yahula msirini umtsanga usawende ribeha umtsanga ribeha ze yesima shara haka jatosha garamzo mtsanga wasatena ukaula rabe haka unautosha yesima ribeha toni zinji shaka inautosha nganzore njeze umsihiruke mwema ulekeze zendongo pia aizo kartutsa harike wale ngartuzi yabanu aizo ntsokanzani mone senimbabe mmone ula msihiri ngamona utsaula ula msihiri ngamona utsawo ngamona hatakati na maji utawaza shaisima wisho ngisho sho tabu shaisima wisho kwa tujo utawaza ukakabati maji ngamona utsaula umsihiri atakaudatula madirisha utsodi wazilo uranti ule msihiri uliona mihrabu ndani kule utsoranti wa umbasi basi amamba idotsona maana ngon msihiri tsaula basi utsoranti wa basi udi wazilo balango no bonze balanga bo miri ikaupulwa na mani ikaupulwa itola utsoranti uhamani na miri basi na ule msihiri ulo mrani bolo wandu wenji aizongona tashe sima kachalekeziwa kabati mbama jotso aizo abongana nzo sima satsi narelekezeshe sima shila ye majia dotilo wadota waza wandu aizo inshallah taala tigandani mweneseni yonkao kama jawone video ukaila hazi resari andisa leo ngarishukuru yao Mwenyezi Mungu jori ni kaeza khair Mwenyezi Mungu anikeza baraka Mwenyezi Mungu yawanikeza khairu wandikaundo watowaze sadaka zinu riwambia ukana ngarjo watolea ze fatiha za haja ngarjo wandisiza zentu zinu ikaubidiri wafanyeze fatiha za haja leo au maudu shangwa jori samihi riwayeshe yedua ya hao atusiku mtume ya zalo rjeri wafanyie ledala la hao la ya zaima ya hao inshallah taala ngari uta hao sama wandikaundo watowa sadaka ilondo saidie zendo njema zinu leo tena rivega mapesa ya timu 700 euro homjini shezani ya mbonku yende ya saidie ze hazi za hela pitali ngamrepete tena ngarjo mtinane mafotone hizo pia mihanza ndo mtiniani ze prove ne zelongo rafanya usiku leo hunu jeudi ye mwananyasi Abderrahmani hende homjini shezani abalia 700 euro za her darasa hakahenda shezani au kawa ripara ukanga materiali zitsawao riwabeshe ya 700 euro usiku wa leo ili uende waendelee hazi ya hela pitali wananyasi salimu waondo walenge hazi ya kumsihiri unikao ubandonewa harumu mraya wa Castellani Philipsi ili wende wadolekeziwa rirenge dhamana bonga sina grupu hunu
ngarshukuru wandu kaundo wabekaze kodizo Mwenyezi Mungu wanikeza khair nano wajobekeza hao maudu na ushao ngarjo watole fatiha ya hao ye samedi usiku mtume yazalwa na wasubirie rjeri watsanganye no wajoto waze sadaka maudu bao rjeri watsanganye no wajoto waze samedi bao botasi ili rjeri watiyo harimwa yedua riwafanyilie dua special na fatiha special na zaima special shazama hiyo kangwa posizi wao haina mrujo posiziwa ngutojoni kwa ye kodi ya he tike ya jizingarli iyo kawe na uposi waja uyambilwa itawa au iposi wala posto ambilwa ketujulwa uandurujo wafangile fatiha haja heze sadaka za hao ye samdiinu wawe kanga riposiyo ngwaju parawa mbilo ka ngariposiyo abasa abodolinda werewe papie iposiwa yerengwe papie emwenye abesho fotokopi do controle utidonuzisa ukabofu utinuzisa ye papier tiyo isaiposiwa yende papier ndini yaho renga udo controle telefoni yaho tiyo zenongo pia udo wa para wejoka iwaswili engionda hubi haina mranikiwa ye papier ya here commande ya doji controle ya ye wapara ye jua umahalika undo iliyo ikawaswili ya rejulis inshallah taala na wasubiri rjirwa tole samedi Mwenyezi Mungu ananikeza khair na baraka na maisha mema alhamdulillah rabbil alamin wassalatu السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام نيزم غرهم باورني كذا خير نيزم غورني كما شميمة نيزم غور سامي ما ذنبي هاتو نيزم غوري تيو هرمين بيبو نيزم غرهم باور جيل يركي هرمون رجكون جيام بيبوني نيزم غوري تولز تابوه ما لهوني هاتو نيزم غوري تولز شيدو ما لهوني هاتو نيزم غور جيل يركي وان روان بيبون نيزم غور جيل يركي وان روان بيبون نيزم غور سامي ما ذنبي هاتو نيزم غور جيل يركي وان روان بيبوني ورجيل يركي وان روان بيبوني Mwenyezi Mungu risamehe madhambi hatu Mwenyezi Mungu rijailirike wandu wambebon Mwenyezi Mungu risamehe madhambi hatu urikubalie zenjema Mwenyezi Mungu rinike unono na baraka na maisha mema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahumma ya mujib ad-da'wat ya qadhi al-hajat ya dha al-jalal wal ikram Allahumma ya dha at-tawl wal in'am ya dha al-fadl wal ihsan nas'aluka Allahumma bi asma'ika al-husna wa bi ismika al-a'zam alladhi idha du'ita bi ajabta wa idha sulta bi a'tita an taghfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف والتف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عصير اللهم وسع لنا في أرزاقنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا محتاجا إلا كفيت ولا طفلا إلا ربيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض جميع حوائجنا إنك على كل شيء قدير اللهم سهل لنا أمورنا من أراد منا حاجة فقضي حوائجه ومن أراد منا سفرا فسر له وارزق له سفرا ومن كان منا مريضا فاشفه ومن أراد منا حاجة فقضي حوائجه ومن كان منا مريضا فاشفه يا ذا الجلال والإكرام يسر لنا أمورنا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا عمرا طويلا مديدا وبارك لنا مع أولادنا وبناتنا أزواجنا أهلنا وآبائنا وأمهاتنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا أولادنا أزواجنا وألف بين قلوبنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.